Vanufundi kujazidi waza, njazidi waza, wala tsadala, wala njazidi waza. Shatikanza ritimizi ye sita tu Shawwal, ritijomelange ye zahe sita nezintihu zabaki. Haina nrongo ni ukontrole mihenda he programu ya hazo. Imane na tuvumbwa zendrongo ndaru ya bidirizi fanyo mwezi wa Shawwal. Dabwe kauri kau harimwa zetumu za Shawwali sita watufunga wapara wazilibe tikahanzari timize sita tu Shawwal ili mjwa helezi wa zendrongo zanzo mndu ya fage zensi huzinu za homwezi wa Shawwali bandari sari timizi sita tu Shawwal shatu kabala tidiwaza shati daza kusudi vanumika diwaza zendrongo niko uzamba shabala miuda za kusudi ni dolinda zepwe no mahala habo umala hahe zendrongo hizo yode namna niko udunga bofu kujarambia njajujo mwambia ni warika ufanya tumu za sita Shawwal tikahanzari timizi ngerambe za bidiri fanye zensi huzinu aizo ngatoka nzari juwe zendrongo hizo buwatukufu de zendrongo ndaru hizo lazima rizijua abasa ino hautimizi le suala linu hautimizi le suala linu iliritowe Fatiha rizie douhusu ze sura razivumbu wa jana nsina urepete zinji msamwishia jana yatuishia ngujorejei oharimwa ye video ya jana ishie ukangojo some suratul Fatiha usomene ayatul kursi neze qul zonrar qul Allahu ahad qul a'udhu falaq qul a'udhu binnas harma maj unike wala mndu yanwe wala mndu lona ila problem yala masahir na zila umnike yanwe mwandoni ngewandise usoma zila hendrini ngojo andisa usoma umtendo harma maji umfuze umnike yanwe wala mndu mfangilia ikango wafanyilo wenji kabasta ngojo fanyilo wana famia umanzani ahondwa zila problem razamba za masahir zila reka za vushe reka za jau reka kili reka ndombani reka pia za uza pia ngojo aizo umnike yanwe apre umsomeye ze sura mfukare razivumbua suratul an'ami na suratul a'rafi na suratul a'rafi na suratu ar-ra'd na suratu Taha na suratu ash-shu'ara na suratu rimnikani suratu ar-rahman na suratu al-waqi'a izo ndeze sura mfukare razamba suratu ar-rahman suratu al-waqi'a ngizo mfukare mria zisome ekamra sazi somo rimwambia nukana nganzao mndu yakanendrini mnavuraba yani mnavuraba wa normali mnavuraba ukadi mnavuraba ujoko mnaona kwamba mna strong nje wala mraba je strong basi wala mraba strong mnavuraba au mnandimu bofu mraba strong mndungu jo shifaransa tji strong muhimu mna strong ukana mna strong wala mnandimu alafu mnandimu au majiandimu alafu ukane na mbashingo wende ujue shingo jukanisho na mbashingo tijimba asali mbasali au tiji sali au seli wende mjua sali au seli mbashingo muhimu mbasali au mbasali wende mjua au shingo alafu tishingo shinji mna shingo ujonjarimu mna kuliere mzima mna kuliere yani tujofikiri kaya hapo ya utibakuli la shingo shamna kuliere oneje mna kuliere mkujamba kulieri au mtu kuchola wala nambe kulieri au umuhimu kulieri mna kulieri mtiti na hizo kana mna kulieri mna shingo wa kulieri hizo utsanganye hari mwamba mdumu umelange alafu hapo ndo mahali kaunga ranzoreleze eyadunga hapo msamuelewa za habari hapo sarelewa ngaranzoreleze eyinunga rjoka urumya nongo hindini ilirijue enamna embanongo shingo alhamdulillah ikabata taba mushkila rumwaze hadithi za mtume neze suna ukangabo hadisi ya thibiti mtume salama harumia shingo harimwandrongo yakaya umani mbahindu iyo hadisi ilo harimwe muslimu ya ndrongo fulani za kazajiri ajuli mwambiania pre shangabo usiku mtume harumia shingo mratamba kabo iyo bidi ya shingo jukamba iyo bidi ya sheleba ngabana nambo kodi barongo ishe utsamba iyo bidi ya besho balaka tujwa shilende ne tsamba iyo kabati suna aizo shingo ngo jukamba iyo haramutsa na mrurumia shingo shele ngabo mrojamba kibana duwa yinu yithibito hamtume ngabana dambo kotso ta complicate barongo ishe utsamba bo yithibito kata mtume yani abo katsili maele abo yithibito kata mtume njala maele au de zahedin yabo mtume asoma rabbana atina fid dunya hasana mimi nilona masahir nisome rabbana atina fid dunya hasana ashe rabbana atina fid dunya ndio mala unraje mduru mala unraje yani haina rongongizo na malazo yani dininu Mwenyezi Mungu ambari mmombe kajahansi limit ya humomba mbuka jahansi limit yabo masalan mranuka au mavushi yabo huyo mtume hazifanya mtume yuko kaja kauruha mavushi mwanzo mtume afanye dua ya uruha mavushi yarenge ndimu yanwe naye kaja kauruha mavushi
wanadambo ko complicate ngotsore otsebeze wareme wa kontra ukabo iyo tisuna yendimu ihonda hunada hundimu yewe mbendu ya shirika vumbulonda ya kukabata tarongoza haramu ndimu yakwanza mtu marenge ndimu ne katika na mafushi yakwanza mtume yarenge shingo ani yewe koraz aizo wadoko yabana bidwa ino mtume haisomo ino utsibidia ye arrahmaniyo bidia tena hosoma arrahman haunde de sura tutwa yani sheleba kama nada mtu kwanza ni amjoni sami sheleba katimezanti mna hajiba sheleba katinga boko wozi twaza hawo to jona bala wasomo hata ngona ilmu njinji haku wasomo hata alafu woto tafijo na fijo wamezewa contrefundi mtu masomo aradu mtu mekada soma sura turadu sura turadu yobidia au de suratul an'am de na hivi yobidia de suratul an'am au de suratul radu au de arrahmani au kaza unazafungula aya za Qur'an na Mwenyezi Mungu ambaye wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa ngaribe hawo ya Qur'aninu ikaidala yamba Mungu alafu singarfanyo dala ya Qur'an itowe kajendari mu mgangasha shanguro mu ya Qur'an shaharenge mnandi muna ndini hautowa zile masahiri zile uzungoni aizo eshele lazima nambeza kweli mianza ni keswiri ndondo eshele mratujobeza hati yamna mushkila alhamdulillah ngarshukuru alhamdulillah narshukuri aizo watukufu narbezerendele aizo sauti mizibala ye sauti mizedu wa kusafanya zerongo pia yemna ndimoi nembashingo inungo joka ufanya jebo fundi ino ngarfanya ujekar sarfanya wala mredu wari sar mtu wazi habari yinu sabaga mjoka urumia ekaisa harabia yani ekausango someola mndu ulona ila mbahindu ngujoka urabiha zila zindu zamjie masahiri ngujoka urabiha alafeka saharabiha musamwelewa sababu abanga mjibu ngoto ngujoka urabiha bo wasomnikala majala wasome mu dunia hano aba umsomeyao alafu ngujoka udorabiha ngujorabiha ikasarabiha zila zindu zitahwawe za hema sahira sarabiha yaweza dunge ndini yabongo joka humninka yemba shingo ila nemba bofu shingo na vuraba kweli wala masahiri madunga joutawa shingo na vuraba izo zindu difference haya zahema fushe gatoro hasamfu hakuza wewe haya ngomniko ekasarabi hazila zindu shiando kasarabi ngomniko ila mba strong nda ila mba strong mnika ila mba ndimu ila mba strong ila mba ndimu ila umnike na ila mba shingo wa melange alafu ngo tiyo namba maji mbabititi usitemenji maji mbabititi wana maji mbabititi umelange na ila strong na ndini ila usite maji menji mbabititi umelange alafu mnike yano ngo mniko yano ikasahara biharabia ikasara bihezindu asatimis ngo mniko yano yahindi yifanye vidange hombani vidange yahindi haina mba hindrumbi yako zungoni hahe yende ya hose ibalieze ayazila wakamsomea neze surwa zila imbalie imhose vidange ino vidange ndiye kautsanganya mbashingone ndini imavusha ya lawe ikambendu ya bwanda ya harimwe damune ziungo diare yasinyo bomze ngubalo diare yasinyo en forme en pompi ayidungane niyo haina mba hindre masairi ya njeluzo ngudungano niyo yani handani ngumfanyo dua ya rabi hirans normal ya rabi normal ikasarabia yabasanda usautimize dua usautimize dabo joka komunikaila mba majila yanwe inunguno ndi inungendo ya hose vidange mpompi oui vidange mpompi ndi yinde ya hose harimwa 30 minutes bala au 1 heure de tabala au 4 de tabala zahide dakika zila ngehosawo haini mba ndu ya ilozongoni haina husu haina masahiri yakoya yabaki mbatrasi ya tsuroha heze aya zila wasoma abo wazisoma ya tsurohe mbendrila ya bwenda ya baki yende ya hose ampompi direct diare ampompi yi hose direct kati yoyo mumze ya citron ila strong ila strong ila mwa citron strong mama citron non citroin non citroin so citroin ilo gari wala tkanambe strong chati citron Citroën ngamjoka ilo gari la mwa Citroën ni gari tali labo kola Citroën yani Citroën nabo kabati Citroën njema ya gari jema liko Citroën hamande de Citroën 11 yonde voiture njema duniani Citroën 11
Citroen 11 awi Citroen 11 yani yoka Citroen yo marke ya gari ya usitiro wenye udo sitiro wenye alafu Citroen 11 ilo dele gari jema 11 dai de mindu les pieds les deux pieds e mindu ya hao kwa yo 11 omdo mzima 1 omdo mzima 2 yo 11 ayo dele voiture jema dunia Citroen 11 ilonga lijo husitiri bukana baraka yo katina bezo ya gazuali wala essence wala mafura wala njini Citroen 11 ilondele gari jema dunia Citroen 11 yo kuna kahambia mruka bantu tirate bisi ngawena Citroen 11 yo Citroen bomze jisitiri ukanga wena Citroen 11 jisitira bisi tirate tre banu le gari kaltsina lifuhaze mpine jusa ya Citroen 11 mukana baraka uremme Citroen 11 hizo ilondele gari jemali jisa duniani boko loko lo usitire mwinyi tsibi yo Citroen yako ila Citroen yani Citroen ilondele gari liko usitire mwinyi hakika ndo hizo fundi iliribe zerende shelo wakati ba usango hisao za minute sangazi sao au kanga simasihu shama udu arjudani sana kabula hizo ikausa usomo zila dua sarumbian kausa usomo zila aya au sahutimizi hasaharabiha hasaharabiha bwatukufu hasaharabiha ingo jofanaje bofundi ikasarabiha godabo jokumnikemba ndimu ila nemba shingo ila yanwe ngomniko yano yafanye ye diari ya mpompi ya heila ya ihose haina baba ndo lombani hula ihose itowene mavushe neze ntini neze masairi zulombani ze kisti hizo ukausomea Qur'an ya Qur'an ingo na puissance na sura mfukare zilo na puissance tena wakauzisoma wamsomeazo wamnikana maji ya Fatiha neze qulu zila ya hanwa ranzi ngeo kanisa yabongo jonga zifanyo hazo zungo ngomninko ilende yatoweze mushkila za heze kisti zilo hombani neze fibrom leo hadisa ende ya hose ze masahiri zatia ze fibrom mbani neze masahiri zatia ze tijindo biho jawu neze fikira mbiza hahe hosoni mwemrumme hosoni mwemrumshe za masahiri zila neze ndi ngondo wazire ndaje ende nila ende ya hose mfanyile diari mpompi watukufu abone suala labaki ndalini basi ekabu fundi tifanya shayemndu kajarabia na mfanye ranzi ani mniko ni turojuru ranzi mfanye ikamramba bofuri fanya sebo hakanzarabia shaka jarabia au harabia shaka jarabia handu au ila mbahindu rake jaro handu wakati mjojane response yeso liso ujofanya iyo très vite mratujobeza ha betata haraka bofu beza no na mrengeza banizo ngozo doende hapo kakajarabia ngojoka humrabisa na humrabisa kunaka humteha umhono hanywangi no kunaka humsasanye hanyo no kunaka humzingaremben humrabisa yombe ndo fasili je kunaka humnikambe ya satena yo très facile emjo kumfanya ngotsorongo mhono mkaze wetwa juja wetwa ju makalima matsanu basi weyamba shanga nzo urengesiyo ukaze kote siyo au serviette au keke makalima yo huyamba yemarabiha ya joro hao haina mba hindrulo zunguni hahe ya porofangili wa hundunia ningejo kau declash yabo nganzo gwagwagwa na ficho 5 makalima matsan bas ekahumsomea dua mfangilia kwanza rabia kajarabia kujisante kwa kwanza rabia kajarabia kabati ndongo yinji 5 makalima matsan bas utsarongo mhono mkazabo mutajuba njao ula mnduba unaloga mwanzondrabia nsurabia omina mbayindo msante mbendulo huni jao ngambendulo hunja msante tujije hawuntu sante rongo ngami normal haya nga normal bofunga mi normal ntu sante tabarongo okay ima uje wona bas utsorongo mhono kazabe tajuba makalima matsan bas 5 uje uone kesha mbani kashjaro je haina mbendulo zungoni haina shambani reshanjo harimweda mu reshanjo harimwa yengozi ngojona ye gwagwa yokuna force de makalima ya matsan hotsamba 1 2 3 4 5 zinongozisa aizo yabona mtende ni mekanize ntsiku zino mrengedu wa mfanyiranzi wakati yo wabire ntsundra rubano 3 jours 4 jours ngenje ni mnekane makalima ya mraso taficho mraso jo barekati mnekane makalima kamna usoma zile sura ngomtujina mwasomea tulikusunga ni mjuoni ngamjo tafijo bofu wa mjuo amonzo msomea Qur'ani ranzi mtoweze ndongo he Qur'ani wekati mnikane makalima bahanga misuruka kamna usomeze sura wotsamba ibo yanga sina besoin nditse ndabokofundara ni kama kalima ya uto arabi he direct ze imba hindri lao c'est vrai abakati mutsu na bekansi abo bombrumsha je
Ndio bismillah ngani soma Fatiha na Ayatul Kursi shaze sura za ngojola watia komplika ya suratul Ra'd na al-An'am na hizo pikutuna kayo 30 minutes za kamina 40 minutes kufunda ndekto wedua ze aya ze dua makalime kartwamba amisuru kanga mjo wandu wenje ngwatote kali watoda wasome Fatiha na Ayatul Kursi mnika yana warengo mhono wa mkaze bajawe mwananya au mndu maya mndu msha yasomea ile makalima basi wala mndu mshandi so borababo ye borababo yandi so rabi hazila zindu ne fijo ne gogogwa zindu ngozisi na mimi nzaimbe ndiro ke direct normal ba no ngamanzora nzize ayazisoma msomeze sura ranzi mtsanza fijo mtsubeza mwende wa mkaze mhono yembe ndiro no amanze sura msome isecurize Qur'ani ikeda lao ngemba hindu irohe iroheze aya ndondondo de mana nsonze namwambia na makalima yabonga mjaranse 3 minutes 4 minutes watukufu hautsahani timizi ilirjero na ne maudu rahane jatimizi ngabo wandu wanitsaha iliwafanyiliwa dua hamada wala wafanyili wala dzina la Mungu wandu wako wenji warambio alhamdulillah hiyo khair wasawa hundu kabuli wenji tisomo message atatilemeo izo kabuli alhamdulillah mshukuru Mungu mfikiro watu hundaza kabuli mbabiti to kwa jatimu 10 harimwa 200 personnes wakawanambia wanziha baso wandu watsunambia kabuli ha watu hunda kabuli raha nabonga ndongo za 10 nabonga bo mzima nambe kabufumira ha kabuli raha nje hunda sambe bala hamba ngwanzo ndi abana bonzo lekeze msafara wenda Komori alafu dejanga mina 50 njenda hay yabo ngo joje ke kabuli keja nabo zamvye zibalo kasitwenda hay twase bizarre twala twase bizarre twa ainga bandu bokawo watowa sadaka ya Fatiha itolo yakabuli jasharaka tujua au kaze ndongo wakati wahazo rako jaja mathalani ngabandu bokangulindo ya mathalani ani ngulindo mahala fulani sharaka ujabulwa ye biro rake jabulwa hauzendongo uzitsa ha ngwanzo permi bofuti ifanyile dua ya he permi sharanja hundra ye dua iwombwa juzi ya hefa dzina Mungu ngabo zila sa yurja direct wandu waziho ngabo zila bokaunga zilindo wakati shaikabule jasha kutuju yengo joka urela permi jengo twanza basayina uparwa alo nzowurenge permi ya nabo hambilongo joka dafanye exam ikutsulindo si kwa he exam ya haja ayakabulija shabe manabo mungu facilite unde exam ya he permi hunde shatsulo kabongo la lwaba sawushie alo wale dua ho ijakabuli bala ale dzina kula mungu bala ijakabuli bala ngonzo mzunga uparambi alo wale dua ho ijakabuli bala he permi yabonzo urenge permisha kuna ufanya voiture ai saka mundu yanambio kayeye dua he hatu wasada kai hanjar mwele dzina kula musha raka jawo na kabul tumise urende jira hamba ukana ngena msafara wenda Komori ala fura hai ye mahala habalwa zenzia rahaba twamvie wanzo wendeje aizo watukufu wa khairi bala mfikiri watsano usisi problemu tsiwambia mrana mbiyeze ndongo ilini juwe au kabala mutende tifanya dua ngeti jahar mwe Fatiha public ban tsibahimi uda zambabi na baleka tsidaza balanga wandu special wanambia dua fulani mutia ili mdu amba amin alafu kwa jana mbiyeze ndongo nja registre alafu yabo yo tsiwombwe dua ngude ujuwe habari za hao yawanika tsiwanika sha ekamrana mbia tsitiye dua yondeko kama faka watukufu wako au karambia Mungu kamnika hizo yanza ui shangabo ile kamramba mnike fulani ndongo fulani yabo mezi yokanze mrali ashadiziza ila dua tsena yoka muhimu tsene kamra ashadiziza ukaunono fulani mndo fulani ulo mwade fulani ulo na problemu jao fulani yokanje mekamru ashadiziza tsena rumwe dua mgungu juosha yokanje mekamru ngombo mngu tsena ashadiziza zendongo zile hizo watukufu ngabo wandika watsaha wajombe lwa dua yesemeni jao tsileo de semeni jao wajombe wa dua bao wasawani shabashibanu wantina fijo surtuda wala walono wanzani wao wahundre kabuli alafungwa tsungwa ntafijo ranzi juzi uhonda leo siamba ntutsa hanto Fatiha yote na raha shanga bondu wantafijo ngejoko bidi beseri kubali amana wartafijoni wala walono wanzani wa tsungo wambio kamiti undro kabuli mimi mwanasa ndumrume wala mija wala haizo wala wasamira ha wala hanja kaujo haina mrugu tsamba ha ani wanhafilisho kafulana nambia bofundi ukare hundu kabuli haizo wantafijoni ata iliru watole Fatiha aizo yabo ngarjo twalia zentuzin uhonde semeni inu rejo siku yabidi watole wayo shamitu jona ukekanga Fatiha nyumeni rangalo siku mtume ya lola mzadzatu Khadija kuhamlolo mwezi wa Shawwal unu
rangalo usiku ya mlola ya umbizwa naye au kabo usiku ulola baraka mtume kada tsunga usiku to jau ya mlole mzadatu Aisha hizo misurika usiku mtume akaulola Aisha baraka mwezi wa Shawwal mfikiri kwa usiku wenza baraka halisi au kayo yakana baraka ndo imesha mtume na Aisha yabo mjo twaliana ngale bale mtume hamlola Aisha usiku ndi ibalaika usiku ndi datindo mwezi wa Shawwal ilirjeru watole Fatiha hiyo inshallah taala sha yabo kama mathalan wa Ramadan wao watolwa Fatiha yesu adaka mathalan mrujoto wesu adaka yenge joko fanya ayo kaina henda mondongo za misihira au madrasa komori alhamdulillah imranzo ba sadaka ngujorambia kabati mushkila deja sarveha materiali harmo msihiri mashallah ribeha homjini miradumba juzi lendi ngarjobe ka materiali inshallah harmo msihiri ulo homjini hajambu msiri wa wamba dobo tujimura ba dobo paraju amfikiri dobo paraju msiri wa do swali wano wanruwenji umenye ha hesikloni la izubuke neti tsambazo msiri wo wandi so waha inshallah yelendi honre mardi ngaranzori wa saidi materiali ya simana mtsanga na hizo kama kwanza he sadaka hiyo kabati mushkila shayo kana unjio harimo ye ze habari zake Fatiha ino no ngojobe he sadaka alhamdulillah kana unji shayinu wanu wansaha ino makhsuso ino wanzao ino waongarjo isodaka hawe hiyo ngarjo hangalia madrasa tsi localist enungo mhono ye fikira na itowa hiyo ngujota PGM shade ungo mhono fikira kwa madrasa localist emanari sufanya komori zinji sufanya wanazono lobonze sufanya nzuani mwalima orifanya zinji Faransa karde porofanya bandongo hizo ye fikira na hajoka ikanga mtu efati haja hiyo hele zina Mungu ku yesemeni jawo hiyo owajonji abo hari ibanu ngarjo renge sadaka hiyo ngabo kalisti ngabo mzazi yabo fundi wa dini upara fundi Fatima huo besenga mrabo mjuo we usomeso wanazoni wa Granieri na kalisti na malambo solidarite na Saint Antoine surtout ndo wanawashe pia watati ikaudo ngalo wanashe watoto wa heba vyo pia yende wasomesa ya Qur'ani ya Mungu ya mzazi wa hajitole fundi mashallah wa khair hizo asomesa wenje alafu obahanu wakusomea abahanu bambao lokali alafu odo jawe baziziwa au kawo kwa hundre mapesa waliba ngojo moto ato de 5 euro kwa tushinda waliba ye mwenye lokali ye odo jaye baya obahanu wakosoma alafu amba nguhuzo place hiyo nguhuzo mnariali jo wasuli matimabititi shair darasa hamdile fanya zinji nguhuzo ndongo za wasuli 10000 à 15000 euros 10000 à 15000 euros nguhuzo ikaye ya hao idoso meso wa ndini ya Mungu wadoswali yabo wesomabo pia watosomabo ikahuzisa ngojambilo kalisti solidarite Granier ya mzazi huyu hambo fundi Fatima hasomesa wandu wenji hasomesa wana wenji wandu pia watosomabo watipote watsangamie usomabo ro wadzadzere makoko pia usomabo ro wana watiti pia wasomesa bano abonge bidio kandi zonga ritowe Fatiha ino esemeni jawari tole wandu aji wanu watole wandu wanyumeni wane Fatiha au mndu wako hakanjia hula shaka jawahia na baza ndongo na registre au kanga waka wanjia hula shaka jana baza ndongo njo hina zi registre ratia harimwe dua iliri wa registre ndondo zila ndongo wardiwa neshelezi hizo kabofu washe wale dua hangu ndongo fulani bisenja kaina ishele ya nja yanziha ni bezen registre aizo titia yede fikira hangu ye ni wafiki kabofu yote fikira mdi uka iliri do hundra ajira tarjerife haini mndu josome Qur'ano banu yabo no wajodo swalia yabo monsabo rehundu faida sisi walo Faransa kalisti ajonda faida solidarite Granier wana hatu wadosoma yabo tibas watibaziziwa ila place tibas wasomendo haukayongo yabo deja yoti leo yongyo na des années yongo yabo deja des années 10 à 20 ans shahini mwezi wodoliba mbabe alafu basa kwa tushinda waliba zetabu na ndini na mzazi wungu someso hedini hajitole ya Qur'ani na hadisi ndoko zinji mashallah aizo yonde fikra hangu nloni ukakayiri wajonjia wambabo fundi dewe mrujonjia ukabo fundi tujanzani njarumwe Fatiha haja hiyo dejo kanzanjia arumwe Fatiha haja hiyo avamjo jiboka abwesoda kamra jokito wabo rirenge iritsohula ye mna lokali wo kartwa jiri gartsungo mhula au kemu nyambangu huzo mna lokali sino ngujo baya kwa sangu tonde mbaya watunga da kantunga soma wajaba ziziwa aizo emna lokali wo inshallah yende fikra hangu na renga aizo ye unungo mhono ngudo juandira besho ati mrunjar Fatiha haja shangwanzo anjar mwe projet yo ba ya be bofunda mwanzo njie jumkirishia jomshakati mru ba heulo na haja wa Fatiha haja masalan
haishaizo na haba bofo yorogo nje mwanzo ni participe zerongo hizo jumkini shabake mndu yabo yabe bofo mwanzo ni participe reka ngwanzo njarme dua efati haja hiyo ya hele zina kula Mungu reka katwanza nje shangwanzo yasaidie ukabufundise ya participe renge mna lokali huo ili wake libru kartsungo wa renge mna lokali huo ruambie bismillah na mlibe mwingi walibe mwingi wadosoma bure wanazueni wesoma ikamna shona to wa vero ayatoa 5 euro shefundi ngujula mbendru yale awike no kirefundi mdadze watso kansabo 10 na 20 atodosome sabai ibo ja 5 euro yeliba lokali ya wandu no hizo ikawa ja 5 euro la libi 10 euro shemdadze ngujorenga ule mbendru yale ya undemba mvu ya wasomeso wana akayo madrasa ifayo wandu pia hizo yonde fikira yangu mimi naijibiwa eni ajibiwa ne fikira ngujota pebale ukayo fikira njema abamdadze mashallah ili yasomeso wana tranquilo watoto monsinga rjonda ajir haina mrujo somabo watoto wadoswala abo wesomabo yo khairi na baraka hata mpaka dabona ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يسؤال ريوزي ساليون غارجو هيجيبو ارما 2 jours 3 jours banu bwa tukufu no usiku rjo fanya dua hiyo amjomwambia ni maudu arme darasa maudu amjone nangali rants ebala mtume halo la mzaza twaisha yika dati hindi ya usiku hindo mwezi wa Shawwal kati yabo mjojua maudu ni mwambieni usiku rjo toa Fatiha haja hiyo rjo watolea owandu wajo participe zendrongo njema ya khairinu ya he lokali njema hiyo ya huwa nazoni walio kalist ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين